ngayon dito tayo maglalaro. Okay. Ay mag-alala guys. Lalaro tayo. Kasama to pinsan ko, si Sophie. Lalaro tayo guys. Guys. Sundan lang natin siya kung saan siya punta. Ulit siya pabayaan nakatakas. Okay. Yan ang goal natin ngayon. Kasi palagi niya akong inaawa. Char. Tara guys. Tara guys. Wee. Tara guys. Wee. Tara guys. Wee. Tara guys. Wee. Oy. Ano, tabal. No, tabal. Ano. Oy. Pangit. Ka. Shoota ka, be. Sunod ka ng sunod. Alis tayo dito, guys. Tara. Bilisan natin. Sundan nyo na tayo, guys. Kailangan natin bilisan dito, guys. Pa-XP tayo, guys. Ha? Basta ako sa kanila, eh. Ayan na siya, guys. Deserve. Deserve. Nahulo. Mahilawan paan. Mahiwagang paan. Pagbilang kong tatlong katago na kayo. Pagbilang kong tatlo nakatago na kayo. Uy, deserve. Sundan lang natin siya, guys. Heart cookie, guys. Tara, heart cookie. Ganitong heart cookie, guys. Punta pa natin siya ano yun, guys. Kawawa. Ay! Pagbilang kong tatlo, nakatago na kayo. Tara, guys. Tara. Saan natin makaiwas dito? Iwas yan. Tara. Tapos natin isa kayo na ata eh. Hindi isang video, guys. Panoorin nyo na lang. We will gonna do this. Up. Wee. Yung guys yung pin ako nang ginagawa dun. Yung si Sophie, guys. Si Sophie. Sundan nyo naman ito tayo, guys, ha. Ito, guys. Tara, guys. Marks. May marks pala dito, guys. Marks. Ito. Mo. Wait lang. Anong klaseng ano yan? Shoota ka, be. Shoota ka. Alis na tayo, guys. Ayoko na maging ganito. Tara, guys.
This is a morphs. Wala kasi. Maging ano tayo guys. Cute. Ang cute natin. Pip, 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 pip. Pip, 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 pip. Reset lang guys. Namatay. Maliwanag. Oh. Ito Ella oh. Hi be, Ella. Hi be. Yung morphs dito guys. At ang pangalan nito ay kalimutan ko na. Yeah. Ayan, nakalimutan na natin. Cute natin guys. At ginagati pinsan natin. Tara. Puntahan tayo. Bye-bye, be. Ano to guys? Sino to guys? Kuya. Bakit? Bakit tabal ha? Ha? Bakit? AVN. Video mo. Bye, live na ako. Nag-ambang mahirap masaktan. Yan guys, saglit tayo. Dito ko naman tatapusin ang video na to guys. Don't forget to like and subscribe this video. Bye-bye!